फजीलत, और इसमें पूरा उसका तरीका मौजूद है। इंशाल्लाह आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास बिन मुत्तलिब रदी अल्लाह अन से मुखातिब करके फरमाया, चचा जान क्या मैं आपको कुछ अनायत ना करूं, क्या मैं आपको कोई तोहफा पेश ना करूं, क्या मैं आपको इस अमल की वजह से 10 खसलतों वाला अच्छा इंसान ना बना दूं। ए चचा, जब आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपके अगले और पिछले, पुराने और नए, जानबूझकर किए गए और अनजान में किए गए छोटे और बड़े जो कबीरा गुनाह हैं, छुपे हुए और जाहिर तमाम गुनाह माफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है जो हम कलमा पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतहु आमदन और खताउन सिरन और अलानियतुन व अतूबु अलैह। ये बिल्कुल वही वो पूरे का पूरा जो हम पढ़ते हैं वो इसके अंदर आ गया कि जब आप ये नमाज पढ़ेंगे तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद कहा और फिर फरमाया कि इसके पढ़ने का तरीका यह है कि चाचा जान 4 रकतें इस तरह अदा करें कि हर रकत में सूरत फातिहा और एक सूरा पढ़े। जब करात से फारिग हो जाए तो ये कलमात 15 मरतबा पढ़ें, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु, और ये पढ़ना है 15 मरतबा। अब आपको मैं इसका एक तरीका बता देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि आपने पूरी 4 रकतें जो आपने पढ़नी है अपने रेगुलर जैसे नमाज पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़नी है। जैसे आपने पहले आप क़याम में खड़े होते हैं, आपने उसमें शुरू में क्या होता है कि अल्हम्द पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप कोई भी सूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपने 15 दफा पढ़ना है सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपने पढ़ना है। तो उसके वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर तक पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपने रुकू में जाना है। रुकू में जो आप तस्बीहात करते हैं, सुभान रब्बी आला पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपने वो 3 दफा पढ़ते हैं या आपने जितनी दफा भी पढ़ना है, उसके बाद आपने 10 मरतबा फिर से यही कलमात पढ़ने हैं, सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आपने उसके बाद आप खड़े हो जाते हैं, वापस खड़े होते हैं और आप कहते हैं सामी अल्लाहु लिमन हमिदा। फिर यहाँ पे भी आपने 10 दफा सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना है। फिर उसके बाद आप सजदे में चले जाते हैं, फिर सजदे में जाते ही अपने जो तस्बीहात पढ़ते हैं सुभान रब्बी आला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपने 10 मरतबा फिर से यही कलमात दोहराने हैं। फिर आप वापस बैठते हैं, जलसे में बैठते हैं, फिर अपने जलसे में बैठ के जैसे फिर आपने 10 दफा यही कलमात पढ़ने हैं। फिर आप वापस सजदे में जाएंगे, फिर वापस सजदे में जाके भी आपने सुभान रब्बी आला पढ़ना है पहले जैसे आप पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपने वापस यही कलमात 10 मरतबा पढ़ने। फिर आप वापस जब बैठेंगे, इसको ये एक चीज आपने गौर करनी है जिसमें अक्सर लोग गलती खा जाते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है कि दूसरे सजदे के बाद हम फौरन सीधे खड़े क़याम में आ जाते हैं। तो अब आपने वापस बैठना है, ठीक है। वापस बैठेंगे जब आप, तो उस वक्त आपने 10 मरतबा फिर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये वाला आपने पढ़ना है 10 टाइम्स। तो ये आपका टोटल आप काउंट करके पहले देख लें कि आपका 75 टाइम हो जाता है। जब आप चारों रकतों में ऐसे पढ़ेंगे तो आपके इंशाल्लाह 300 टाइम्स हो जाएगा। बस द ओनली डिफरेंस इज कि जब आप सेकंड रकत पढ़ते हैं अपने क़याम में फिर वही करना है, आपने अल्हम्द पढ़ी, अपनी कोई सूरा पढ़ी, आपने फिर 15 दफा यही आपने तस्बीहात पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सिर्फ ये कि तशहुद में जब आप बैठते हैं तो फिर आपने पहले आपने ये पढ़ना है। अब पूरी नमाज में आप देखें कि पहले आप अल्हम्द पढ़ते हैं या पहले तस्बीहात पढ़ते हैं, फिर आपने पढ़ना है, लेकिन तशहुद में आपने पहले 10 दफा पढ़ना है, ठीक है। और फिर आपने तशहुद का जो भी अतहियात पढ़ना है, फिर आप उसके बाद वापस खड़े हो जाते हैं क़याम में, तो आपने वही 15 और फिर 10 दफा पढ़ना है। तो आपके इंशाल्लाह ये पूरे के पूरे आपके 300 टाइम्स हो जाते हैं। तो ओनली गलती जो सारे हम लोग करते हैं वो उसमें करते हैं जब हम पहली दफा, जब हम सेकंड सजदे के बाद हम बैठेंगे और हमने 10 दफा पढ़ना है। बाज लोग क्या करते हैं कि वो ये भूल जाते हैं इस तरह से करना, तो उन्होंने एक आदत ये बना ली है कि हम शुरू में
جیسے 15 دفعہ پڑھتے ہیں شروع میں، پھر اس کے بعد وہ الحمد پڑھتے ہیں، کوئی سورہ پڑھتے ہیں، اور پھر 10 ٹائمز پڑھ لیتے ہیں، مینس کہ 25 ٹائم قیام کی حالت میں پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جو سنت سے ثابت ہے وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، آپ اس طرح سے اگر آپ کو بھول جاتا ہے آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے ہم اسی کے مطابق کتابوں نے صلاۃ و تسبیح کی، پھر اس کے بعد فرمایا چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کرے، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر چچا جان اس کو ہر جمعے کو پڑھ لیں، اگر ہر جمعے کو نہیں پڑھ سکتے تو ہر مہینے کو پڑھ لیں، اگر ہر مہینے کو نہیں پڑھ سکتے تو ہر سال پڑھ لیں، اور اگر سال میں ایک بار بھی نہ پڑھ سکے تو چچا جان زندگی میں ایک دفعہ یہ نماز ضرور پڑھنا۔ دیکھیے اس دفعہ رمضان کا مہینہ ہے اور نئے ہم سب کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ ہر روز یہ نماز پڑھیں، کیونکہ اتنی چھوٹی مشکل سے 25 منٹ لگتے ہیں، لیکن اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے تو وہی بات جمعے کو پڑھ لیں، اگر آپ جمعے کو نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ طاق راتوں میں ضرور پڑھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارے دیکھیں مین دعا ہی کیا ہوتی ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہی مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور جب یہ نماز پڑھنے والے کے تمام کبیرہ اینڈ صغیرہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر اس سے بڑا تحفہ ہمیں کون دے سکتا ہے؟ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام تک میں آپ کو پھر سے بتاؤں گی، ایک اور ٹاپک لے کے حاضر ہوں گی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نے تو یہ کلمات 15 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اور یہ پڑھنا ہے 15 مرتبہ۔ اب آپ کو میں اس کا ایک طریقہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ آپ نے پوری 4 رکعتیں جو آپ نے پڑھنی ہے اپنے ریگولر جیسے نماز پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی پڑھنی ہے۔ جیسے آپ نے پہلے آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے اس میں شروع میں کیا ہوتا ہے کہ الحمد پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی سورہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس کے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واللہ اکبر تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جو آپ تسبیحات کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے وہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں یا آپ نے جتنی دفعہ بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر سے یہی کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے اس کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، واپس کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، پھر یہاں پہ بھی آپ نے 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہی اپنے جو تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر سے یہی کلمات دہرانے ہیں۔ پھر آپ واپس بیٹھتے ہیں، جلسے میں بیٹھتے ہیں، پھر اپنے جلسے میں بیٹھ کے جیسے پھر آپ نے 10 دفعہ یہی کلمات پڑھنے ہیں، پھر آپ واپس سجدے میں جائیں گے، پھر واپس سجدے میں جا کے بھی آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے پہلے جیسے آپ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے واپس یہی کلمات 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر آپ واپس جب بیٹھیں گے، اس کو یہ ایک چیز آپ نے غور کرنی ہے جس میں اکثر لوگ غلطی کھا جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد ہم فوراً سیدھے کھڑے قیام میں آ جاتے ہیں، تو اب آپ نے واپس بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ واپس بیٹھیں گے جب آپ، تو اس وقت آپ نے 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ والا آپ نے پڑھنا ہے 10 ٹائمز۔ تو یہ آپ کا ٹوٹل آپ کاؤنٹ کر کے پہلے دیکھ لیں کہ آپ کا 75 ٹائم ہو جاتا ہے۔ جب آپ 4 رکعتوں میں ایسے پڑھیں گے تو آپ کے انشاءاللہ 300 ٹائمز ہو جائے گا۔ بس the only difference is کہ جب آپ سیکنڈ رکعت پڑھتے ہیں اپنے قیام میں پھر وہی کرنا ہے، آپ نے الحمد پڑھی، اپنی کوئی سورہ پڑھی، آپ نے پھر 15 دفعہ یہی آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے صرف یہ کہ تشہد میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ نے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے، پوری نماز میں آپ دیکھیں کہ پہلے آپ الحمد پڑھتے ہیں یا پہلے تسبیحات پڑھتے ہیں پھر آپ نے پڑھنا ہے، لیکن تشہد میں آپ نے پہلے 10 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے تشہد کا جو بھی اتحیات پڑھنا ہے، پھر آپ اس کے بعد واپس کھڑے ہو جاتے ہیں قیام میں، تو آپ نے وہی 15 اور پھر 10 دفعہ پڑھنا ہے، تو آپ کے انشاءاللہ یہ پورے کے پورے آپ کے 300 ٹائمز ہو جاتے ہیں۔ تو اونلی غلطی جو سارے ہم لوگ کرتے ہیں وہ اس میں کرتے ہیں جب ہم پہلی دفعہ، جب سیکنڈ سجدے کے بعد ہم بیٹھیں گے اور ہم نے 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں اس طرح سے کرنا، تو انہوں نے ایک عادت یہ بنا لی ہے کہ ہم شروع میں جیسے 15 دفعہ پڑھتے ہیں شروع میں، پھر اس کے بعد وہ الحمد پڑھتے ہیں، کوئی
सूरह पढ़ते हैं और फिर 10 टाइम्स पढ़ लेते हैं, मीन्स कि 25 टाइम क़याम की हालत में पढ़ लेते हैं। लेकिन जो सुन्नत से साबित है वो मैंने आपको तरीका बता दिया। आप उस तरह से अगर आपको भूल जाता है आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है हम उसी के मुताबिक पढ़ें। फिर उसके बाद फरमाया, चचा जान हो सके तो ये नमाज रोज़ाना अदा करें। अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो फिर चचा जान इसको हर जुम्मे को पढ़ लें। अगर हर जुम्मे को नहीं पढ़ सकते तो हर महीने को पढ़ लें। अगर हर महीने को नहीं पढ़ सकते तो हर साल पढ़ लें। और अगर साल में एक बार भी ना पढ़ सके तो चचा जान ज़िंदगी में एक दफ़ा ये नमाज ज़रूर पढ़ना। देखिए, इस दफ़ा रमज़ान का महीना है, हम सब कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक दे कि हम ये हर रोज़ ये नमाज पढ़ें, क्योंकि इतनी छोटी मुश्किल से 25 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ नहीं पढ़ सकते तो वही बात जुम्मे को पढ़ लें। अगर आप जुम्मे को नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट ताक रातों में ज़रूर पढ़ें। अल्लाह सुब्हाना ताला, क्योंकि हमारे देखिए मेन दुआ ही क्या होती है कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, यही मांगते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला से। और जब ये नमाज पढ़ने वाले के तमाम कबीरा एंड सगीरा तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो फिर इससे बड़ा तोहफा हमें कौन दे सकता है। नमाज में हमें गलती लग जाती है, जैसे हम तशहुद के लिए बैठते हैं ना, तो हमें एकदम से लगता है कि हमने 3 रकत पढ़ी कि हमने 4 रकत पढ़ी, तो हम भूल जाते हैं ना कई दफ़ा। तो उसके बारे में कि उस वक़्त हमें क्या करना है, एक फार्मूला तो आप पक्का याद कर लें कि जब आपको कभी भूलना हुआ, ये भूलो आप कि क्या करना है, तो आपने सजदा सहव तो करना ही करना है। सम टाइम होता है कि नहीं अब तो मुझे याद आ गया तो मैंने ये कर लिया, तो सजदा साहब भूल जाते हैं। शैतान जो है ना वो सजदा साहब भी भुला देता है। तो आपने ये देखना है कि जब भी आपको गलती लगेगी तो आपने सजदा सहव करना है। लेकिन अब मैं आपको दोनों सिनेरियो बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मुस्नद अहमद की हदीस है 1977। मैं नंबर इसलिए आपको बताती हूँ कि आप लोग खुद भी रिसर्च कर सके, ताकि जब अपनी आंख से बंदा देखता है ना तो फिर एक यकीन का लेवल फर्क हो जाता है। मुस्नद अहमद की हदीस 1977 हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तू नमाज में हो और 3 या 4 रकतों में शक हो जाए, अलबत्ता तेरा ज्यादा गुमान जो है वो 4 पर हो, ठीक है। अब आपने सोचा कि मैं क्या मतलब मैंने 3 पढ़ी है कि 4 पढ़ी है, लेकिन आपका ज्यादा आपका गुमान जो है कि नहीं मेरा ख्याल है मैंने चौथी पढ़ी है, तो फिर आपको क्या करना है, तो तू तशहुद पढ़ और सलाम से पहले बैठे बैठे 2 सजदे कर, फिर तशहुद पढ़ और उसके बाद सलाम फेर ले। अब समझ आ गई है ना कि आप तशहुद में बैठे हैं अत्तहियात पढ़ने, आपको लगा कि मैंने पता नहीं 3 पढ़े हैं कि 4 पढ़े हैं, लेकिन फिर आपको लगा नहीं मेरा ख्याल है मैंने 4 ही पढ़े हैं। तो अब एक शक तो आ गया ना, तो फिर आपने क्या करना है, अपने अत्तहियात पूरी पढ़नी है। उसके बाद आपने पूरी पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आपने 2 सजदे अल्लाह अकबर कह के 2 सजदे करेंगे आप, और वही आप जो भी पढ़ना है अपने सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, जो भी आप उसकी दुआ भी है। अगर आपने लंबा सजदा करना है, 3 दफा पढ़ना है या उससे ज्यादा भी पढ़ना है, इट्स अप टू यू। आप 2 सजदे करने के बाद फिर वापस उठेंगे और ये इस हदीस के मुताबिक फिर आपने अत्तहियात पढ़नी है और फिर सलाम फेरनी है। अब समझ आ गई है ना इस बात की। अच्छा, नंबर 2 दूसरा सिनेरियो क्या है, ये भी अब्दुल्ला बिन मसूद ही बयान करते हैं और मुस्नद अहमद की हदीस है 1978। जब तुझे अपनी नमाज में शक हो और तू बैठा हुआ हो, मतलब क्या कि अत्तहियात में, तो तुझे ये पता ना चल सके कि तूने 3 रकतें पढ़ी हैं या 4, वही पहले वाली बात, और तेरा गालिब गुमान ये हो कि तूने 3 रकतें ही पढ़ी हैं, मतलब बैठ के आप चौथी में अब आप सोच रहे हैं, शक हो गया, लेकिन फिर आपको लगा आई थिंक मैंने 3 ही पढ़ी हैं, तो अब क्या करेंगे आप कि तू खड़ा हो जा
और 1 रकत अदा कर। ठीक है, अतहियात में अब बैठे थे ना, अभी आपने अतहियात नहीं पढ़ी, फिर खड़ा हो जा और खड़े होके आपने 1 रकत कंप्लीट करनी है, फिर सलाम फेर, फिर जैसे अतहियात, फिर खड़े हुए, फिर आप वापस बैठे, अतहियात पढ़ी, सलाम फेर दिया, फिर 2 सजदे का, फिर अल्लाह अकबर कह के बैठे बैठे आपने 2 सजदे करने हैं और फिर 2 सजदों के बाद फिर आपने तशहुद पढ़कर फिर सलाम फेर दे। और अगर गालिब गुमान ये है कि तूने 4 रकतें पढ़ ली हैं तो सलाम फेर दे, फिर 2 सजदे कर, फिर तशहुद पढ़ और सलाम फेर दे। राइट, सिंपल तरीका है। अब आपको आई होप इसकी समझ आ गई होगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं छोटी वीडियो भी बना दूं ताकि आप दूसरे लोगों तक भी ये पहुंचा दें, लेकिन एक फार्मूला ये ज़हन में बिठा दें कि जब आपको शक हो ना कि मैंने पढ़ी है, 4 पढ़ी हैं, 3 पढ़ी हैं, बेशक आपको गुमान कोई भी होता है, लेकिन आपने सजदा सहव करना है और मैंने आपको तरीका भी आज बता दिया है। अल्लाह करे कि हमें, क्योंकि अक्सर ये होगा, आप नोट कीजिएगा कि आपको लगेगा फिर आप वो सजदा करना जो जैसे सजदा साफ करना भी भुला देता है शैतान और हम उठ के अपने दूसरे कामों में आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला हमारी रहनुमाई करे। हाँ जी, अब आते हैं हम सूरत अल-नाम की तरफ। सूरत अल-नाम की आयत नंबर आज हम करेंगे 161 और हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा पीछे रिकैप करते हैं क्योंकि सूरत अल-नाम जो है ये मक्की दौर की सूरा है। मक्की दौर में क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो अपनी पैगाम देते थे ना मुशरिकीन मक्का को, तो वो क्या कहते थे कि लो अब आप कोई नया पैगाम देने लगे हैं, ये तो हमारे बाप दादों को क्या नहीं पता था। और वो क्या कहते थे कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला उसी का जवाब दे रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन क्या था आपको पता है ना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का लेके आए थे और वहाँ पे छोड़ के गए थे। वहाँ पे फिर वापस आए थे, उनको ख्वाब में उन्होंने देखा था, फिर उन्होंने खाना काबा तामीर किया था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वहीं रहते थे मक्का में और उन्हीं की नस्ल फिर आगे चलती रही थी। तो उसी बिना पे मक्का के लोग ये कहते थे कि हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन पर हैं। और फिर उसके बाद ये था कि देखिए वो मक्का के लोग जो थे वो तवाफ भी करते थे, वो हाजी जो आते थे उनकी बड़ी खिदमत करते थे। तो जब इसीलिए बदर की जब जंग हुई थी तो अबू जहल जो है, अबू जहल का मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम उनको अबू जहल कहते हैं ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, अबू जहल के खिताब दिया था, लेकिन उनका नाम असल में अबुल हकम था। वो अपनी जो लोग थे ना उनके फैसले किया करता था, बड़े लोग उसको बड़ा अक्लमंद समझते थे, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से उसको हिदायत नहीं थी, इस वजह से उसको जाहिल कहा गया था। तो वो लोग जब ये कहते थे कि हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन पर है, तुम कौन सा रिलीजन लेके आए हो, तो उसके जवाब में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी इनसे कह दीजिए कि कुल कह दे, इन्ननी बेशक मैं हदानी हदायत दी मुझे, राह दिखाई मुझे, रब्बी मेरे रब ने, इला सिरात मुस्तकीम सीधी राह की। सीधी राह कौन सी थी कि जो जन्नत की तरफ जाने का रास्ता है ना। इस दुनिया में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सीधी राह दिखा दी है, और वो कौन सी राह है, दीनन क़ियमन, तो दीन ऐसे दीन की जो बिल्कुल सही दीन है, मिल्लता इब्राहिम हनीफा। और वो कौन सा दीन है जो मिल्लत इब्राहिम कि वो मिल्लत है, वो तरीका किसका है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, हनीफा जो यकसू थे, वो तो वमा काना मिनल मुश्रिकीन, और वो मुश्रिकीन में से नहीं थे, वो शिर्क नहीं करते थे। देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह सुब्हाना ताला की वहदानियत की बात की थी ना, आप देखें कि वो कौन लोग थे। एक भी उस वक़्त तो मुसलमान नहीं था ना,
एक हर कोई कौन सा मुशरिक थे वहां पे, बुतों की पूजा करते थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी यही सिनेरियो था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बता रहे हैं, उनकी मिसाल दे रहे हैं। अब आज आप देखिए कि जब हमने कभी तबलीग की बात होती है ना, तो हम अक्सर कहते हैं ना कि बड़ा मुश्किल है लोगों को बताना, लोग तो इतनी बेइज्जती कर देते हैं। हम किसको तबलीग कर रहे होते हैं? हम किसको पैगाम दे रहे होते हैं? हम तो अपने ही लोगों को दे रहे हैं, फिर भी इतना मुश्किल है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे पैगाम किनको दिया जा रहा है, और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दे रहे हैं और कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन में से नहीं थे। क्योंकि अक्सर लोग ना ये जब बात करते हैं, क्योंकि हमने वो वाक़या भी पढ़ा कि जब चाँद को देखा तो कहा कि ये रब है, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये तो गुरूब हो गया, तो ये मेरा रब नहीं हो सकता। तो लोग ये समझते हैं कि वो मतलब तदरीजन आहिस्ता-आहिस्ता उनको इस बात का एहसास हो कि नहीं अल्लाह एक है। शुरू में वो उसको खुदा मानते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे उसकी नफ़ी की कि वो मुशरिकीन में से नहीं थे। वो उनका एक तरीका था, क्योंकि तरीका ये था कि पहले जब भी किसी को आपने दीन के बारे में बताना है, तो पहले एक कॉमन ग्राउंड पे आके फिर उनसे बात करें। तो यही तरीका यहाँ पे बताया गया। अब आगे देखिए आयत नंबर 161 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर वही बात कि कुल, ए नबी इनसे कह दीजिए, ऐलान कर दे, इन्न सलाती, कि बेशक मेरी नमाज। अब ये वाली आयत जो है ना, ये आप अपनी जिंदगी का वजीफा बना लें। अब गौर से सुनिएगा, और अगर हो सकता है तो प्लीज आप इसको याद भी कर लें, क्योंकि पूरा दीन इस एक आयत में है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि नबी कह दें कि इन्ना सलाती, कि बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरी जीना, व ममाती, और मेरा मरना, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। कौन रब? जो लिल्लाही रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। सुभान अल्लाह। अब देखिए ये क्या, कौन लोग हो सकते हैं? अब देखिए, अगर मैं ये कह सकती हूँ, आप अपने अपने दिल पे हाथ रख के कहें, मैं ये बात कह सकती हूँ कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है। और वो कौन सा रब है? जो तमाम कायनात का रब है। यहाँ पे देखिए नंबर 1, अगर देखें आप, सलाती, नमाज कौन सी? मेरी तमाम इबादतें, जो भी मैं बदनी इबादत भी करती हूँ, सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। व नुसुकी, देखिए यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात की थी ना, आप ये देखें कि कौन सी कुर्बानी की बात हो रही है। मैं और आप अगर देखते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तो उनके बेटे की कुर्बानी मांगी थी ना, तो उन्होंने क्या कहा था? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपनी जान की कुर्बानी मांगी थी, जब उनको आग में फेंका गया था, ये कुर्बानी थी जिसकी बात हो रही है। और ये देखिए, अब अपने ऊपर देखिए कि अल्लाह ना करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना तो हमसे बेटे मांगे हैं, ना हमारी जान मांगी है। हम किस चीज की कुर्बानी दे रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमारी जान की कुर्बानी। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का कोई हुक्म आ जाता है ना, जो हमें बड़ा मुश्किल लगता है कि इस पे अमल करना बड़ा मुश्किल है, उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगे कि हम ये कहने वाले बन जाए कि या रब्बुल आलमीन, इन्ना सलाती व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी या अल्लाह तेरे लिए है, मेरा सब कुछ तेरे लिए है। हम भी ये कहने वाले बन जाए, जब कभी दीन इस्लाम को जरूरत पड़े पैसों के लिहाज से, तो मेरा माल अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका। जब इस्लाम को जरूरत पड़े किसी भी तरह से, या अल्लाह मेरे वक्त की, मेरे माल की, मेरी जिंदगी की, मेरी हर कुर्बानी अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए। हम कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। देखिए कि कभी ऐसे सोचें कि कभी दिल चाहता है, हमारा दिल चाहता है कि हम ऐसे लगें, हम ऐसे नजर आए, हमारा फैशन के लिहाज से ही आप देख लें,
लेकिन फिर अगर दिल में ये हो कि या अल्लाह ये तो मेरे रब को पसंद नहीं है, मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कहा कि ए नबी इनसे कह दो कि हराम क्या-क्या है, और उसमें अभी हमने 2 सबक के पीछे पढ़ा था कि फ़हाशी हराम है, तो मुझे ऐसी जगहों पे नहीं जाना, मैं कुर्बानी देती हूँ अपनी ख्वाहिशात की। दे सकते हैं हम। ये है इसका मतलब कि अहद है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी, मेरी सब कुछ आपके लिए है। देखिए, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो बिल्कुल यही हालत होती है कि मेरी ज़िंदगी, मेरा, हम कितने कहते हैं कि मेरा सब कुछ इस बंदे के लिए है। मोहब्बत का वो आलम होता है, मोहब्बत कहते हैं ना हुब, हुब से है। हुब कहते हैं कि जैसे एक प्याला आप समझ लें, वो लबालब पानी से भरा हो कि एक कतरा भी उसके अंदर जाए तो वो बाहर आ जाए। अल्लाह से मोहब्बत ऐसे हो कि दिल का प्याला जो है ना वो पूरा भरा हुआ हो, उसमें किसी एक इंसान, किसी एक चीज की मोहब्बत अगर अंदर जाए तो वो बाहर की तरफ आ जाए, वो अंदर जा ही ना सके। देखिए, जिसको अल्लाह की मोहब्बत की पहचान हो जाती है ना, जब हम शुरू में पढ़ते हैं कि दुआ भी मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युकर्रिबुनी इला हुब्बिक। और फिर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला से और मुझसे उतनी, हर रिश्ते से, अपने माँ बाप से, अपने औलाद से ज्यादा मोहब्बत ना करो, अपने माल से ज्यादा मोहब्बत ना करो। तो फिर ये कई दफा समझ नहीं आती है जब हम अपने दिल से पूछते हैं ना कि क्या हम उस मुकाम पे हैं, तो फिर ये लगता है कि हमने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्योंकि आँख से नहीं देखा हुआ, तो अगर औलाद की मोहब्बत होती है तो औलाद से तो हमें बड़ी मोहब्बत है, तो वो लेवल अचीव करने में ना फिर टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि या अल्लाह ये मोहब्बत, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम मोमिन ही नहीं हो सकते, तो फिर वो मोहब्बत का लेवल कैसे आएगा? ये बात भी समझने में, आप बिलीव करें, मुझे बहुत टाइम लगा था। इसको बार-बार मैं सोचती थी कि, और मैं बार-बार अपने आप से क्वेश्चन करती थी कि क्या आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि मेरी औलाद अगर है तो मुझे उनसे ज़्यादा मोहब्बत है, कि क्योंकि हम सभी, अब वो होता है ना कि एक बात को उसी लेवल पे, ऊपर वाले लेवल से समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें लगता है कि नहीं, ये तो अभी मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन मैं अल्लाह से तो मोहब्बत करती हूँ, लेकिन पता नहीं ये जब डिफरेंस आ जाता है कि ये या ये, तो उधर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जिस इंसान को अल्लाह से मोहब्बत होगी ना, ये पता है कौन सी मोहब्बत है? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, राइट? अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, और साथ ही क्या कहा कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा ना, वो अपने माँ-बाप पे एहसान करेगा, वो अपने माँ-बाप से मोहब्बत करेगा। सिवाय इसके, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब कोई, जो भी रिश्ता है ना, हर रिश्ता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उससे मोहब्बत करो। यतीमों से मोहब्बत करो, जिसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी करो। हर रिश्ते के हक दिए कि इनका ये हक है, तुमने ये अदा करना है। तो जब इंसान अल्लाह की मोहब्बत में पूरे का पूरा चला जाता है ना, फिर वो हर रिश्ते से मोहब्बत करता है। अब हम, हमारी है औकात क्या मोहब्बतें करने की, हमें तो मोहब्बत करने का तरीका भी नहीं आएगा, कि हम तो इतने सेल्फिश हैं कि जब एक तरफ से मोहब्बत मिलेगी तो हम मोहब्बत करेंगे, जब उधर से बेइज्जती होती है तो हम डबल बेइज्जती करने को तैयार हो जाते हैं। वो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत सिखाती है कि नहीं, सब्र करना है यहाँ पे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाहु माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। हस्बैंड के साथ किस तरह से रहना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, घर को घर कैसे बनाना है, ये तो अल्लाह की मोहब्बत सिखाएगी ना।
جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، میں کہتی ہوں اس کی اگر ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کی محبت دے دی ہوگی نا، تو وہ اولاد کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتی ہے، واللہ ہی نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر ہوگا۔ ہمارا ڈر تو ہوتا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کا ڈر تو نکل جاتا ہے۔ آپ اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو ذرا سوچیے گا، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا نا کہ میں اور ڈیٹیل میں جاؤں۔ آپ اب یہ کیجئے گا، اسی بات کو جب آپ سوچیں گے نا، اتنے آپ لوگ کے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کھلتے ہیں کہ ہاں یہ تو ایسے، ہاں واقعی مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے، اسی لیے تو میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے، اسی لیے تو میں ماں سے محبت کرتی ہوں۔ اللہ سے محبت ہے، اسی لیے تو میں صبر کر گئی تھی۔ اللہ سے محبت ہے، اسی لیے تو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ تو پھر آپ کو اللہ کی محبت کا احساس ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کا رواں رواں اللہ کی محبت میں ہے، آپ کا رواں رواں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہے۔ پھر آپ کو اس بات کو انجوائے کر سکیں گے، جو ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، کہ اللہ تو نے دے دی وہ محبت۔ تو اسی بات کو دیکھیں، یہ والی آیت کو غور کیجئے گا، بار بار اس کو پڑھیے گا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای، کہ میری زندگی، یا اللہ میرا تو کوئی اپنی زندگی کیا ہے، جو تیری مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زندگی ویسے ہے۔ جس انسان کو دیکھیں، یہ کون انسان ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ کس کے بیچا؟ تو عوض کس کے بیچا؟ جنت کے عوض بیچا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں نا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پشتیں جو ہے نا، یہ بیک، یہ بستروں پہ نہیں لگتی ہے، وہ اٹھ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تاما وہ خوف و تاما، کبھی وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یا اللہ پتہ نہیں آج جو عمل کیا وہ قبول بھی ہوا کہ نہیں، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی دکھاوا تو نہیں ہو گیا، اور کبھی ان کو امید ہوتی ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آج تو بہت کوشش کے ساتھ دن گزارا تھا، اللہ نے ضرور قبول کیا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں کہا تھا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس، نکرہ استعمال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نفس کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے، جنتوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنے کے قابل ہوتے ہیں نا کہ میری نماز، میری عبادات، میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں سب اللہ کے لیے۔ قربانی دینے کی ضرورت بھی تو تبھی پڑتی ہے نا جب ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے کہ یہ راستہ، یہ راستہ، اور جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، تب قربانی دینی ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے میری اپنی مرضی کا، ہم نے تو دین الحمدللہ اپنی مرضی کا بنایا ہوا نا کہ یہ بڑا مشکل ہے، یہ میرے سے نہیں ہوتا، ہاں یہ والی بات اچھی ہے، یہ والی میں کر لوں گی کیونکہ یہ تو میں کر سکتی ہوں نا، اور اگر یہ میں نے کیا تو میرے تو نفس پہ آ جائے گی، تکلیف آ جائے گی، تو یہ میں نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے اور اس کو زندگی کا وظیفہ بنا لیں، اس کو یاد کریں، اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا ان لفظوں سے اس کو جب بولیں گے نا تو یہ یاد کریں کہ میں کہہ کیا رہی ہوں، کہ آج میں نے زندگی میں، آج کے دن میں
कोई भी ऐसी चीज मेरी जिंदगी में आएगी ना जिसमें मुझे इधर का या इधर का फैसला करना है, अपने नफ्स का फैसला करना होगा या अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात का फैसला करना होगा, तो फिर मैंने किस रास्ते पे जाना है, ठीक है? और इंशाल्लाह फिर हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरा मैं ये कह रही थी कि देखें हमने अभी इसी सूरा में ये पढ़ा था ना, वो 9 चीज़ें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि ये लोग अपनी मर्ज़ी से हलाल और हराम करते हैं, तो इनको बता दीजिए, क्योंकि अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं, किधर लिखा हुआ है कुरान में कि ये हराम है, किधर लिखा हुआ है हराम है? आप ये आया का नंबर याद करके ना उसको अंडरलाइन कर लें, ताकि आपको याद होगा, वो आप निकाल के दिखा सकते हो। और फिर दूसरी बात ये कि ये हलाल और हराम जो 9 चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे बताई हैं, ये तो सिर्फ मक्की दौर की बात है ना, अभी तो मदनी दौर स्टार्ट होना था, अभी तो वहाँ पे आज़ाद रियासत बनी है, तो वहाँ पे तो कानून बनने थे ना, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात आने थे। मक्का में जाके शराब हराम हुई थी, और फिर जो सूद हराम हुआ था, और फिर जो बाकी के सारे अहकामात थे, ये वाले अहकामात तो अभी सिर्फ मक्की दौर के हैं जो हराम हुए। तो इसलिए, क्योंकि बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोगों को ये आया याद होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आगे देखिए, आया नंबर 164 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, नहीं सॉरी 163 में, कि ला शरीका लहू, कि नहीं है कोई शरीक किसका, अल्लाह सुब्हानहू तआला का, व बिज़ालिका, और इसी का उमिरतो हुक्म दिया गया हूँ मैं, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि आप बता दीजिए उनको कि सबसे पहले इस पे अमल करने वाला मुसलमान कौन होता है? इस्लाम किसको हम कहते हैं कि सबमिशन करना ना, कि अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं तैयार हूँ आपका हुक्म मानने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं ही उस पे अमल करने वाला हूँ। हज़रत आयशा ने क्या बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इनको बता दो कि व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। कुल कह दीजिए अगैर अल्लाही, क्या सवाए अल्लाह के, अबगी मैं तलाश करूँ, रब्बन कोई और रब, कि क्या मैं अल्लाह के सिवा, तो मुझे तो अल्लाह ने हिदायत दे दी है, मुझे वो रास्ता दिखा दिया, वही मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। अब क्या तुम चाहते हो, ये क्यों आई थी कि इसका शान नुज़ूल ये था कि वलीद बिन मुगीरा और वो जो बड़े-बड़े सरदार थे, वो जो मुसलमान हो रहे थे, लोग उनको ये कहते थे कि देखो तुम हमारे वापस आ जाओ मज़हब में, अगर तुम क्या डरते हो कि तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे ना, तो कल को हम तुम्हारे जगह पे खड़े हो जाएंगे और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को कह देंगे कि हमने इनको कहा था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि कह दीजिए कुल अगैरुल्लाही अबगी, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और तलाश करूँ, रब्बन रब, वहुव रब्बु कुल्ली शैइन, और वो तो हर शय का रब है, वला तक्सिबु, और नहीं कमाता, कुल्लु नफ्सिन, कोई नफ्स, इल्ला मगर अलैहा, मगर जो उस पर। अब ये आयत भी अपने गौर से सुनिए, जो मैंने कहा था ना आज के सबक में 3 सबक होंगे, ये वाला सबक भी आप लोगों को अच्छे से समझना होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे, वला तक्सिबु, और नहीं कमाता, कुल्लु नफ्सिन, कोई नफ्स, इल्ला मगर अलैहा, मगर जो वबाल उस पर होगा, मतलब जो बोगे वही काटोगे। और वला ताज़िरू, और नहीं बोझ उठाएगी, वाज़िरतुन, कोई बोझ उठाने वाली, विज़रा उखरा, बोझ किसी दूसरे का। अब देखिए इसी आयत की तफसीर हम देखते हैं, हमें मिलेगी कि सूरत आबसा में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि फ़ाइज़ा जाअतिस साखा, साखा कहते हैं जो बहुत शोर, ऐसा जो कानों को फाड़ देने वाला शोर होता है ना, कि जब कानों को बहरा कर देने वाला शोर, मतलब क़यामत के दिन की बात हो रही है, वो दिन आएगा ना, यौमा, अब
अल्लाह अकबर! ये इतना डर लगता है इस सूरा को पढ़ के, आप भी खुद भी पढ़ के देखिएगा। आबसा सूरत की आयत नंबर अल्लाह अकबर 33 है कि यौम यफिरुल मरु मिन अखी, कि उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा, व उम्मी, और अपनी माँ से, व अबी, और अपने बाप से, व साहिबती ही, और अपनी बीवी से, व बनी, और अपने बेटों से, लिकुल्ली इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, और उस दिन हर इंसान जो है ना वो दूसरे से बेपरवाह हो जाएगा। अल्लाह अकबर! वो ऐसा दिन होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिनके पीछे लग के तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, कोई तुम्हारा बोझ नहीं उठाएगा। हर इंसान को देखिए उस दिन जो भी गुनाह होंगे ना, वो शक्ल की सूरत में सामने आएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में मैं बार-बार आपसे एक बात कहती हूँ कि अगर आपको जब भी टाइम मिले ना तो 30th पारा की कोई एक सूरा, क्योंकि वो छोटी सूरतें हैं ना, उनको तर्जुमे के साथ और थोड़ी-सी तफसीर उसकी देख लिया करें। ऑनेस्टली पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। बैयन आयात हैं आखिरत के बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन क्या होगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि अच्छा हमने तो बच्चों को पाल दिया, बड़े हो गए, अब जो वो कर रहे हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे उनका पूछेगा, हम तो उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो उसके बारे में अब ये देखिए क़यामत के दिन ना डिफरेंट मराहिल होंगे। जैसे हम कहते हैं ना कब्र का मरहला होगा, उसके बाद पुल सिरात पे गुजरने का, फिर उधर इंतजार करने का, फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होने का, फिर वो मरहला भी आएगा जब हमारे नामा-ए-माल हमारे दाएं हाथ में दिए जाएंगे। फिर बाएं हाथ वाले कैसे होंगे, जिनको दाएं हाथ में मिलेंगे वो खुशी के साथ अपने जो घर वाले हैं उनकी तरफ भागे जाएंगे और उनको बताएंगे। अब वहां पे यहाँ पे तो हम ये पढ़ रहे हैं कि उस दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा, और इस आया में हम पढ़ते हैं कि वो तो खुशी से अपने घर वालों की तरफ जाएगा। तो ये डिफरेंट स्टेजेस होंगे जहां से इंसान गुजरेगा। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था ना कि बच्चे जो है अगर वो फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें तो उसका कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो इसको भी थोड़ा सा समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत अल अनकबूत की आयत नंबर 13 में कहा, और वो जरूर अपने बोझ उठाएंगे, जैसे हमने इस आया में पढ़ा, व अस्कालन मा अस्कालिहिम, और कई और बोझ साथ अपने बोझों के। राइट, क़यामत के दिन एक इंसान अपने गुनाहों का बोझ उठाया होगा और कई और बोझ भी उठाए होंगे उन्होंने अपने बोझों के। तो इसका क्या मतलब है? तो अब आगे देखिए सूरत नहल में इसी की तफसीर और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं 25th आया में, ताकि वो क़यामत के दिन अपने गुनाहों के पूरे बोझ उठाएं जो अभी हमने पढ़ा, और कुछ बोझ उन लोगों के उठाएं जिन्हें वो अपनी जहालत से गुमराह करते थे। अल्लाह अकबर! आप देखिए कि जिनको हम, अल्लाह ना करे हम कोई गलत काम करें, कोई नहीं होता ना, तू भी चल मेरे साथ ना, चल मूवी बड़ी अच्छी मूवी आई है तुम भी चलो, हम सारे मिलके चलते हैं। अक्सर हम करते हैं ऐसे। अल्लाह अकबर! अगर कोई कहेगा ना कि नहीं जाना, नहीं नहीं कुछ नहीं होता यार, मूवी तो है, ड्रामा ही तो है, ऐसे कितनी दफा कहते हैं ना। तो ये देख गौर कीजिए, और कुछ बोझ उन लोगों के उठाएं जिन्हें वो अपनी जहालत से गुमराह करते थे। सुनो, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, सुनो वो कैसा बुरा बोझ है जिसे वो उठाते हैं। और अब देखिए ये मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, मौता की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, बहुत प्यारी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने हदायत की दावत दी
تو اس کی ہدایت پر تمام عمل کرنے والوں کو برابر اجر ملے گا۔ الحمدللہ یہ میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ کو آنیسٹلی کہتی ہوں کہ وہ جو ابھی ہم قرآن کا ایک سفر شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ فرسٹ فیب سے، تو جن لوگوں نے بھی اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو، جس چیز کو اس میں انرول کیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حدیث آپ غور سے سن لیں کہ جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے قیامت تک آپ لوگوں کو اس کا بھی اجر اتنا ہی ملے گا جتنا ان کو مل رہا ہے، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی، اللہ اکبر، تو اس کو اس کی گمراہی پر تمام عمل کرنے والوں کے برابر سزا ملے گی۔ دیکھیں ہم تو کوئی ایک فار ایگزامپل برا سا فیشن، بری سی بات ایسی سکھا کے اگلے کو چلے گئے، اب وہ قیامت تک آگے سے آگے سے آگے چلتی رہے گی، اور وہ گناہ اللہ اکبر وہ لکھا جاتا رہے گا، اور عمل کرنے والوں کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب دوسرا سوال یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے جرم کی سزا نہیں پائے گا، یہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اپنے اپنا بوجھ اٹھائیں گے، تو پھر سزا کیسے ملے گی؟ تو اب ہم نے یہ پڑھ لیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ تو اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں یہ فرمایا آیت نمبر 6 میں کہ یا ایھا الذین آمنو، کون لوگ ہیں آمنو؟ میں اور آپ ہیں نا جو مسلمان ہیں۔ یہ تو نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں کی بات نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کو بچاؤ انفسکم، اپنی جانوں کو، و اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کتنا ایک حکم ہے یہ، کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو گھر والے کس کے ہوں گے؟ ماں باپ کے ہوں گے نا۔ ایک ابھی دیکھیں یہاں پہ کیونکہ عورتیں ہم لوگ کلاس لے رہی ہوتی ہے، تو اس لیے میں عورتوں کی زیادہ بات کرتی ہوں، لیکن میاں بیوی دونوں کی بات ہو رہی ہے، باپ اور ماں دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اب یہاں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو جھوٹ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو چغلی سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو چوری سے بچاؤ؟ وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ یوز نارا کا لفظ؟ آپ کو پتہ ہے، جسٹ تھنک اباؤٹ دس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نار کا لفظ کیوں استعمال کیا یہاں پہ؟ کیونکہ دیکھیے ویژولائز کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہر گناہ اس آگ جس کی طرف ہم کو، کیونکہ قیامت کے دن جو گناہ ہے نا وہ تو شکل کی صورت میں نظر آئیں گے نا، تو وہاں پہ تو اتنی اللہ نہ کرے کہ کیسی آگ ہوگی۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ کیا قیامت کے دن حال ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا بچہ ہے، رائٹ، اللہ نہ کرے آپ کا بچہ ایسا کہ سامنے آگ لگی ہوئی ہے اور وہ ٹورڈ آگ کے جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آگ میں جا رہا ہے، یہ گر جائے گا اس میں، بچہ چھوٹا ہے آپ کا، اس کو نہیں ابھی اتنی تمیز ہے کہ کیا کرنا ہے، آپ کیا کرو گے؟ آپ ایسے تو نہیں کرو گے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جب اللہ کی دعوت دینے کی بات، اللہ کی پہچان کرانے کی بات آتی ہے تو ہم کیا، بیٹا نماز پڑھی کہ نہیں؟ بیٹا پڑھ لو نا، کتنی دفعہ تمہیں کہوں؟ اچھا میں بار بار کہتی ہوں نا تو بچے میری وہ بھاگ جاتے ہیں میرے سے، اب میں بار بار تو نہیں کہنے والی ہوں۔ ایسے ہوتا ہے نا۔ اب یہی سینٹنس اپنے پاس رکھیں اور دوسری طرف دیکھیں وہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ کا بچہ جا رہا ہے، آپ پیچھے کرسی پہ بیٹھے ہوا کہو گے بیٹا آگ کے پاس نہ جانا، بیٹا دیکھو جل جاؤ گے، بیٹا بڑی تکلیف ہوئے گی، اور گر گئے تو مری جاؤ گے، بیٹا نہ جانا، ایسے کہو گے آپ؟ واللہ ماں خود گر جائے گی اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ اس انٹینسٹی سے اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
وہ العلم کون سا ہے؟ یہ فزکس کیمسٹری الجبرا کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، یہ بات ہو رہی ہے العلم کی، کہ اللہ کی پہچان، یہ قرآن کا علم، بیسک علم سب دینا یہ ماں کا فرض ہے۔ ماں سب سے پہلے ٹیچر ہے اپنے بچے کے لیے، کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو یہ علم نہیں دیا نا تو پوچھا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو بیسک اللہ کی محبت دے دی، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا اس کو بتا دیا، بیسک رولز آپ کی کہ آپ نے زندگی میں بیٹا کیسے کرنا ہے، آپ نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا سکھا دیا، اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا، کیونکہ بچے تو آپ کے پاس ہے نا جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے ہوتے ہیں جب کالج میں جاتے ہیں تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب بچے کو شروع سے آپ نے یہ ساری چیزوں کی عادت ڈال دی کہ زندگی کے فیصلے کیسے کرنے ہیں بیٹا، زندگی میں اگر یہ مسئلہ آ گیا تو آپ نے کیسے کرنا ہے، کیونکہ یو آر اے ٹیچر آلسو۔ اس سے خوبصورت ٹیچر، اس سے پیاری ٹیچر کون ہوگی جس کے اندر ماں کا جذبہ بھی ہو اور وہ استاد بھی ہو۔ اسکول کے ٹیچرز تو نہیں سکھاتے نا، کالج کے ٹیچرز تو نہیں سکھاتے بچوں کو اللہ کی پہچان، تو یہ کون سکھائے گا؟ اگر نہیں سکھائی تو جواب دینا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کہ اب بچے تو ایسے ہو گئے تو اب میرا کیا قصور ہے۔ دیکھیں اب کیا ہے کہ ہمیں بھی ابھی سمجھ آئی، فار ایگزامپل بچے بڑے ہو گئے، سب سے بڑی بات کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، اب دیکھیے یہاں پہ آپ ایک بات غور کیجئے گا کہ قرآن کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کی بات کی۔ ابھی ہم نے جس کے بارے میں پڑھا وہ گروہ تھا جو فلاح پانے والے تھے، جو متقی تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کی، صرف 2 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا بھی کفر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا تھا اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں نا جو منافقین کی ہیں، آنیسٹلی یوں لگتا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اپنی ذات میں بھی ہیں۔ ہم ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر کوئی بھی ان میں سے ایسی چیز ہے جو منافقت کے لیول پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس سے پاک کر دے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ منافق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ درک میں ہوں گے، اور درک دوزخ کا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الذین کفروا، بے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکساں ہے ان کے لیے، خواہ ڈرائے تو انہیں یا نہ ڈرائے انہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لاتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے وہ مگر وہ اپنے ہی آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور زیادہ کر دیا ان کا مرض اللہ نے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، خبردار، انہم، بے شک، انہم ہم المفسدون، کہ یہی تو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور ہی نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لائے اور لوگ، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لے آئے ہیں بے وقوف؟ خبردار، بلا شبہ یہی ہیں جو بے وقوف ہیں لیکن یہ نہیں مانتے۔
और ये नहीं जानते। वाइज़ा लकू, और जब ये मिलते हैं अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान लाए। और जब वो अकेले होते हैं अपने शयातीन के पास तो कहते हैं कि बिल्लाशुबा हम तुम्हारे साथ हैं, दर हकीकत हम हंसी मजाक उड़ाया करते हैं इनकी। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह हंसी करता है उनसे और मोहलत देता है उन्हें कि वो अपनी सरकशी में अंधे हो रहे हैं। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरू दलालता बिलहुदा, यही है वो लोग जिन्होंने खरीद ली गुमराही हदायत के बदले में, तो ना कुछ नफा दिया उनकी तजारत ने और ना ही वो हदायत याफ्ता हुए। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनकी मिसाल है जैसे मिसाल उस शख्स की जिसने जलाई आग, फिर जब रोशन कर दिया उसके इर्द गिर्द के माहौल को, तो जायल कर दिया अल्लाह ने उनके नूर को और छोड़ दिया उनको अंधेरों में कि नहीं वो कुछ देख पाते। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं और वो नहीं लौट सकेंगे सीधे रास्ते की तरफ। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या जैसे जोर की बारिश आसमान से जिसमें हो अंधेरे और गर्ज और बिजली की चमक, और ठोंस लेते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क के सबब और खौफ से मौत के, और अल्लाह हर तरफ से घेरे हुए है काफिरों को। युकादुल बर्क यख्तफु अबसारहुम, के करीब है कि बिजली की चमक उचक ले जाए उनकी बसारत। जब भी बिजली चमकी उन पर तो चल पड़ते हैं उसमें, और जब अंधेरा छा गया उन पर तो खड़े रह जाते हैं। और अगर चाहता अल्लाह तो जायल कर देता उनकी समात को, उनकी बसारत को। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादर है। या अय्युहन्नास, ए लोगो, उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। देखिए ये पहला हुक्म आ गया कुरान पाक में कि ए लोगो, ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तमाम इंसानियत को अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकार रहे हैं कि ए लोगो इबादत करो अपने रब की, जिसने पैदा किया तुमको और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। और जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना और आसमान को छत, और उसने उतारा आसमान से पानी, फिर निकाले इससे हर तरह के फल जो है रिस्क तुम्हारे लिए। बस ना बनाओ अल्लाह का कोई हमसर, और तुम तो जानते हो। वइन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम हो शक में इसके बारे में जो नाजिल फरमाया हमने अपने बंदे पर, तो बना लो एक सूरत इसी तरह की और बुला लो अपने मददगार अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर ना ऐसा कर सको तो हरगिज नहीं कर सकोगे, तो डरते रहो आग से, वो जिसका ईंधन है इंसान और पत्थर। रब्बना ला तजअल मिनहुम, और जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। व बश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। आप देखिए कुरान पाक में जहां पर भी आमनू का इस्तेमाल हुआ है ना, लफ्ज के ईमान वालों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वहां पे अमल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि वह आमिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। और खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, कि उनके लिए जन्नतें हैं, बह रही हैं जिसके नीचे नहरें। जब भी दिया जाएगा उन्हें उनमें से कोई फल खाने के लिए, कहेंगे ये वही है जो दिया गया था हमको इससे पहले, हालांकि दिया गया था उनको इससे मिलता जुलता। और उनके लिए इसमें बीवियां होंगी पाकीज़ा, और वो उनमें हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि बयान फरमाए मिसाल किसी की मच्छर की या इसकी जो है इससे भी कमतर। बस वो लोग जो ईमान लाए सो वो जानते हैं कि ये हक है उनके रब की तरफ से। और रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वो कहते हैं कि क्या है मुराद अल्लाह की इस मिसाल से, गुमराह करता है वो इससे बहुतों को, और हदायत अता करता है इससे बहुतों को, और नहीं गुमराह करता इससे मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला नाफरमान लोगों को। देखिए हम अक्सर ये बात कहते हैं ना कि कुरान, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसी कुरान से बहुत से लोग हदायत पाएंगे और इसी कुरान से बहुत से लोग नाफरमान हो जाएंगे। तो ऐसे कैसे मुमकिन है? देखिए बारिश, अल्लाह सुब्हानहू तआला वही को बारिश से तशबीह देते हैं, क्योंकि जब बारिश बरसती है वो तो एक जैसी बरसती है ना। इट डिपेंड ऑन द जमीन, के जमीन कैसी, वो दिल की जमीन कैसी है। अगर दिल ही पाक नहीं होगा तो वो बारिश बरसने वाली जो होगी वो जमीन कुछ भी नहीं उगाएगी। अब आप देखिए एक जमीन वो होती है कि जिसपे बारिश बरसती है तो वो फल फूल निकालती है। एक वो जमीन होती है कि जो बिल्कुल चटियल मैदान की तरह होती है, बारिश तो उसपे भी बरसती है ना, तो उसपे कोई पानी भी नहीं रुकता और ना ही उससे कोई फायदा उठा सकता है, ना वो फल फूल निकालती है। बिल्कुल वही मिसाल है यहाँ पे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फरमाते हैं
وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے اور قطع کر دیتے ہیں اس رشتہ قرابت کو حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا جوڑنے کا، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، کیونکہ کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم بے جان تو عطا کی اس نے تم کو زندگی، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب، پھر متوجہ ہوا وہ آسمان کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنایا اسے، اس کو ان کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، کہا انہوں نے کیا بنائے گا تو اس میں، اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، اور ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری، فرمایا اس نے یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور ہے۔ آپ یہ دیکھیے جب شیطان نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ مجھے مہلت دیں، میں تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جا تو مردود ہے، تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہ مانتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا شیطان کو، تو ہم نے پھر آگے سے کیا کام کرنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم فخر فیل کریں کہ میرے رب نے جو شیطان کو کہا تھا ہم وہی عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر پیش کیا اس کو فرشتوں کے سامنے اور پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر ہو تم سچے، کہا انہوں نے کہ پاک ہے تو، نہیں معلوم ہمیں اس کے سوا جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے، بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ فرمایا اس نے اے آدم بتا ان کے نام ان چیزوں کے، سو جب بتائے اس نے ان کو نام ان چیزوں کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں غائب آسمانوں اور زمینوں کے، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، غور کیجئے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم اور اس کی بیوی حوا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اکثر آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں جی حوا نے آدم کو کہا تھا کہ وہ پھل کھا دو تو اس لیے عورت کی غلطی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ایسا نہیں بتا رہے، قرآن کیا بتا رہا ہے کہ پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے اس سے، پس نکلوا دیا دونوں کو اس میں سے تھے وہ دونوں جس میں رہتے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ہے ٹھکانہ اور سامان زندگی ایک مقررہ وقت ہے۔ کہاں پہ؟ اس زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے